उत्तर गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत सोमारा सांज वेळार सुमार 4 वरां वीज नाशिल्ली। ताका लागून दुयेंती आनी हॉस्पिटलांतल्या कर्मचाऱ्यांची बरीच गैरसोय जाली। वीज बंद पडपाचे नेमके कारण अजून स्पष्ट ना। खूबशा वीज सुविधांचेर परिणाम जाल्ल्यान जायत्या जाणांक उष्णताय आनी काळखान अस्वस्थ परिस्थितींक तोंड दिवचे पडले। निमाणे राती 8:30 वरांच्या सुमाराक वीज पुरवण पूर्ववत जाली खरी, पूण चड काळ वीज बंद पडपा फाटले कारण अधिकाऱ्यांनी अजून स्पष्ट करूंक ना। आत्ता आयला तुम्ही हॉस्पिटलात? ना केन्नाच्यान आसा? आणि लाईट केन्नाच्यान गेला हांगा? 5:45च्यान लाईटूच ना। आणि डॉक्टर्स बीन म्हटल्यार आता पेशंटाचे कशें कितें? पेशंट आसात गरमी I have given complaint to the department, electrical corporation, 6 and 10 minutes. They said they given some number. Before that, one person has given the complaint. That number they told me, but I cannot write that number. So I told him, you just WhatsApp me. But they said we cannot do. So now again I have called them around 8:23, and I asked them, what you done about that complaint? But they have not answered. They said work is going on till 8:30, and just now that electricity has come. आयज नॉर्थ गोवाचे आमी प्रायम हॉस्पिटल म्हणटा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. एक्चुली तेजेर आमी हेच्या पयलीं आवाज उठयला. प्रॉपर फॅसिलिटी मेळना हांगा, डॉक्टर अवेलेबिलिटी ना कळ्ळें, आनी लोक हांगा येता आनी त्रासान पडटा. हॉस्पिटल आसता पळय ते त्रास कमी करपाक आसता. आयज आमी पळयता की ज्या तरेन 4 ते 5 वरां हांगा लायट नासलेली, आनी मेन म्हणजे कित्याक बाकीचे लायटी आहले म्हणजे हितून फॉल्टी आहले. आतां जेन्ना पावस येता, जेन्ना हें जाता, तेन्ना हे जे हॉस्पिटल आसा पळय तेची मेंटेनन्स दर वर्सा जावंक जाय. स्पेशली म्हणटा ती इलेक्ट्रिसिटी, वॉटर आनी बेजीक इक्विपमेंटाची हे जावपाक जाय. काय हे जायना. फक्त हो सरकार, BJP सरकार फक्त सांगता की आमी लोकांच्या खातीर आहा, हो लोकांचो सरकार. तुमकां बेजीक फॅसिलिटी ही जी हेल्थ केअर आहा पळय ते तुमकां सांबाळूंक जायना. आनी अशे कितलेशे गजाली आहा जे ह्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत मेळना. त्या खातीर हांव मागता की ॲटलिस्ट इलेक्शन आहा म्हणून तरी करा रे बाबा. कारण लोक तुमच्या इलेक्शन आसले उपरांत आमच्या आमदाराचो जो म्हणून लक्षच ना. आमदार फक्त आपले शेण सारयता रस्त्यार. हे जे बेजीक हेल्थ केअर आहा पळय तेजेर पयले वचना. गार्बेज हांगातली सारकी प्रॉपर जायना डिस्पोज. सिवेज प्लांट आहा तो सारको चलना. हाऊस तेंचे हे आसा पळय थंयसर मॉर्गान तेंचे हे चलना. थोडी एम्ब्युलन्सां बंद पडलेली आसा, ती रिपेर केल्ली वचना, जावं ती डिस्पोजूय केल्ली वचना, पण फक्त जागे आडिल्ले वयता. आनी हे 5 आतां तुमकां खबर आहा कितली गरमी जाता, हे जाता. जाणटे पेशंट मेजर आसात हांगा, पण ते गरमेनी खुबशे हे जाले. पत्रकारांनी आमकां फोन मारले, मागीर आमच्या थोड्या पेशंटांनी आमकां तेंच्या रिलेटिव्सांनी फोन मारले की हांगा 4 वरां लायट ना. आमी आवाज उठोवन कितें करतले? हें सरकाराचें काम. मेन म्हणजे आतां तरी म्हाका दिसता बोवाळ करून स्ट्रीट लायटी, स्ट्रीट म्हणजे हेच्यो लायटी तरी भायले पेट्टात, पण मेन जे आसा न्ही, मेन म्हणजे कित्याक प्रत्येक हेका बॅकअप आसूंक जाय. आमी म्हणटा न्हू, जेन्ना आमी गाडी चलयतना आमी स्टेपनी दवरता तशी, तशेंच म्हाका दिसता लायट गेली, कितें जालेलें हांगा जनरेटराची गरज आसा. तुमच्या कडेन इव्हेंट करपाक, फंक्शनां करपाक, बाकीचे कसले हे करपाक तुमच्या कडेन सगळे फॅसिलिटी तुमी अवेलेबल करतात सरकारच्या पयशान. जो सरकारचो पयसो तुमी उदकान कहो घातलेलो आसता. पण एक अशी जी गजाल जी हेल्थाची ती तरी करून दाखया रे भाव. मेजर इश्यू जाल्लो आसा, तेका लागून म्हाका बायट दिवची पडली. कित्याक हांगासर म्हाका वदो कोणा सांगलें की 4 सुमार लायट गेल्ली खंय. हांगासर 4 लायट गेल्ली पळय ती 8 कितें येयल्या खंय. म्हणजे अजब हे न्ही आयकूंक. म्हणजे आमच्या घरांतली बी वयता आनी ते आमी समजूंक शकता. ती हॉस्पिटलाची वचप आनी 4 वचून 8 या म्हणजे हांगा पेशंट कसले पेशंट आसतात. बाबा ल्हान भुरग्यां जाल्ले भुरगे आसात, पेशंट आहा, ऑपरेशन थिएटर आसता हांगा, CT स्कॅन आहा दिसता कितें आनी एक्सरे आहा. पण म्हाका दुर्दैव दिसता की हेंच्या कडेन हांगासर स्टँड बाय जनरेटर ना काय कितें हॉस्पिटलान. ह्या येदे व्हडलें हॉस्पिटल बांदलां,
तेन्ना स्टँड बाय हेंच्यांनी जनरेटर दवरूंक जाय न्ही ती आख्खी ह्या बिल्डिंगेची लायट जेन्ना ऑब्जर्व करूंक जाय तसो जनरेटर हेंच्यांनी करूंक जाय आसलो पळय म्हाका दिसता ती हेंच्यांनी फॅसिलिटी करूंक ना दिसता म्हणून ही परिस्थिती जाली 4 लायट गेल्लेली 8 या आनी लोकांनी तुम्ही व्हिडिओ काढल्यान तेर पयला भुरगे लोक बाबडे भुरग्यांक ल्हान भुरग्यांक घेवन कशे भायर पॅसेजीचेर बी बसलेले ते ऑपरेशन बी केल्ले ते कशे येतले हात पाय मोडलेले आनी तेंकां थंयच न्हिदचे पडले गरमेन नाल्यार कोण तेज्या वांगडा आसा तेंकां वारे घालचे पडले. म्हापसा राती 8:30 वरांच्या सुमाराक वीज परतून सुरू जाली. काँग्रेस फुडारी अमरनाथ पणजीकारान भाजपा सरकाराचेर टिका करून भलायकी सेवेच्या म्हत्वाच्या साधन सुविधांची जतनाय घेवपा खातीर घाळपणां केल्ल्याचो आरोप सोशल मिडिया वरवीं केलो. वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान हाचेर स्पश्टीकरण दिवपाचें आवाहनय पणजीकारान केलां. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, डायलन रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू.